માધાપર ખાતે આવેલ ઉદ્યોગબાગ 2 માં ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને હર્ષ ઉલ્લાસભેર ઉજવણી કરવામાં આવે છે। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા, ભુજ। અમે ઉદ્યોગબાગ 2 પરિવાર દ્વારા 14 વર્ષથી ગણપતિ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે, ત્યારે આજે 14મા ગણેશ મહોત્સવમાં 3 દિવસના ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં બાળકો દ્વારા सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करवामां आवे छे। रोज संगीतमय महाआरती होय छे अने विविध कार्यक्रमों बाळको द्वारा करवामां आवे छे अने समग्र उद्योगबाग परिवार रंगे चंगे आ महोत्सव में जोड़ाय छे अने त्यारबाद विसर्जन माटे अमे अहींथी समग्र परिवार मांडवी मुकामे जईए छीए। त्यारे खूब ज रंगे चंगे अमे 14 वर्षथी गणपति दादानी पधरामणी थया पछी लोकोमां एक अनेरो उत्साह होय छे। गणपति दादा समग्र कच्छभरना लोकोनो विघ्न दूर करे तेवी आशाओं साथे तमाम भाविको गणपतिनी स्थापना करता होय त्यारे आ एक सप्ताह गणपति दादानो रहे छे। समग्र कच्छ गणपति महोत्सव में रच्यो पच्यो रहे छे। गणपति दादाने खूब ज उत्साहभेर तेमनी उजवणी करी अने तेमने आवकारे छे अने तेमनी स्थापना करे छे।